اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قیامہ آیت 1 تا 5 ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کے انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ یہ ہے ان آیتوں کا ترجمہ۔ لا نہیں سے کلام شروع ہو رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، تو لا نہیں سے کلام شروع ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی بات چل رہی تھی، اس بات کو رد کرتے ہوئے یہ سورہ نازل ہوئی۔ آگے کے مضمون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اور آخرت کی بات چل رہی تھی۔ مکے کے لوگ قیامت اور آخرت کا انکار کر رہے تھے، بلکہ اس کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، تو یہ سورہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، اور انسان کے ضمیر کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی۔ انسان جانتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور وہی قیامت ہے، اور اسی قیامت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی۔ دوسرے، انسان کا ضمیر اس بات کا ثبوت ہے کہ قیامت واقع ہوگی۔ انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور وہ اپنے کیے کا اچھا یا برا نتیجہ دیکھے گا۔ ہر انسان اپنے اندر بھلائی اور برائی کی تمیز رکھتا ہے، ہر انسان اپنے اندر برائی اور بھلائی کی تمیز رکھتا ہے، فرق جانتا ہے کہ یہ بھلا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنے کا ہے کام، یہ نہیں کرنے کا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ہر انسان اپنے اندر بھلائی اور برائی کی تمیز رکھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، اسے کرنا چاہیے، یہ برا کام ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے کام کر کے انسان کو خوشی ہوتی ہے، برے کام کر کے انسان پچھتاتا ہے۔ یہی اس کا ضمیر ہے۔ اپنے آپ کو انسان اپنے اچھے اور برے کاموں کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو اچھا یا برا کام میں کروں اس کی ذمہ داری میری ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے انسان۔ یہی انسان کا ضمیر ہے، کانشینس انسان کا۔ انسان کا یہ ضمیر اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہونی چاہیے۔ یہ ہے قرآن کا استدلال۔ انسان کے اندر ضمیر کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہونی چاہیے۔ وہ کیسے؟ اچھے کاموں کی جزا اور برے کاموں کی سزا ملنی چاہیے۔ اچھے کاموں کی جزا ملنی چاہیے، برے کاموں کی سزا ملنی چاہیے۔ اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی میں انسان کے تمام اچھے کاموں کی جزا نہیں مل سکتی۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی، یہاں کا نظام اور انسان کی مختصر زندگی ایسی ہے کہ انسان
اس ज़िंदगी में अपने तमाम अच्छे कामों की जज़ा नहीं पा सकता और अपने तमाम बुरे कामों की सज़ा इस दुनिया में इंसान नहीं पा सकता। इसलिए इंसान को उसके नेक कामों की जज़ा देने के लिए और उसे उसके बुरे कामों की सज़ा देने के लिए उसके मरने के बाद आखिरत की ज़िंदगी ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट है, आखिरत की ज़िंदगी ज़रूरी है। पहले एक बात क्या है, आखिरत ज़रूर वाक़ होगी, ये हकीकत है, और आखिरत को वाक़ होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और इसका इस्तिदलाल क्या है, सबूत क्या है, इंसान का ज़मीर। मिसाल के तौर पर एक इंसान है अब जो लाखों फ़िलिस्तीनियों को मार रहा है, अब उसे जो है कितनी जो है मौत की सज़ाएँ दिए तो जो है उसकी सज़ा पूरी होगी। कई मौतों की सज़ा देनी चाहिए उस इंसान को, मगर यहाँ तो सिर्फ़ एक ही मौत है इस ज़िंदगी में। तो इसी से मालूम हुआ कि एक और ज़िंदगी होनी चाहिए जहाँ पर इस किस्म के जुर्म की सज़ा पूरी की पूरी दी जा सके। तो इसी तरह नेक कामों है, कभी इंसान इतना बड़ा काम कर जाता है कि उसकी पूरी जज़ा और इनाम पूरी ज़िंदगी की उसकी ज़िंदगी में जो है पूरी नहीं दे सकते हम, तो उसके लिए भी जो है एक आखिरत की ज़िंदगी ज़रूरी है। तो इंसान को उसके नेक कामों की जज़ा देने के लिए और उसे उसके बुरे कामों की सज़ा देने के लिए उसके मरने के बाद आखिरत की ज़िंदगी ज़रूरी है। इसी बात को इस आयत में इस तरह कहा गया है कि मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की, यानी ज़मीर की। तो ये कुरान का तरीक़ा है, कुरान जो है सबूत देना चाहता है कि आखिरत ज़रूरी है, तो अपनी बात को इस तरह कहता है। फिर आगे है, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे, यानी आखिरत आएगी, मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे। ये सुनकर इंसान हैरान होता है, जो आखिरत को नहीं मानता, आखिरत पर ईमान नहीं रखता। ख़ास तौर पर मक्के के लोगों को उस ज़माने में ये बात बड़ी अचंभी मालूम होती थी। आखिर ये कैसे हो सकता है कि जो मरकर हड्डियां हो गई हैं, उनकी हड्डियां भी बुकनी हो गई हैं, उनको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, ये कैसे मुमकिन है। तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि ज़रा गौर कर इंसान, क्या तू वाकई समझता है कि हम तेरी हड्डियों को जमा करके तुझे दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकेंगे? हमारी कुदरत के बारे में तेरा ये ख्याल है, दोबारा पैदा नहीं कर सकता? क्या अल्लाह की कुदरत इससे आजिज़ है? सवाल करता है इंसान से अल्लाह ताला। इंसान अगर ज़रा गौर करे तो अंदर से जवाब आएगा कि अल्लाह ताला आजिज़ नहीं है। जो अल्लाह इंसान को बनाया है उसको दोबारा बनाना इंसान को अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान थोड़ा सा गौर करे तो इंसान ये बात समझ सकता है। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? क्या अल्लाह ताला दोबारा पैदा नहीं कर सकता? क्या अल्लाह की कुदरत इससे आजिज़ है? बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों के पोर पोर तक ठीक बना देने पर क़ादिर हैं। उसकी बड़ी बड़ी हड्डियाँ तो क्या, हम उसके फिंगर प्रिंट्स भी ठीक ठीक वैसे ही बना देंगे जैसे उसके मरने से पहले थे। हड्डियों को दोबारा बनाना तो क्या, ये जो उंगलियों के पोर हैं, उसके फिंगर प्रिंट्स हैं, उनको भी अल्लाह ताला वैसे ही बना देगा जैसे वो पहले थे। ये है अल्लाह की कुदरत। ऐसी कुदरत रखने वाले अल्लाह के बारे में क्या तुम ये सवाल करते हो कि वो दोबारा पैदा कर सकता है? बल युरीदुल इंसानु ले यफजुर अमामा, ये कांटे की बात है, ये असल बात है। मगर इंसान चाहता ये है कि आगे भी बदआमालियाँ करता रहे। इंसान चाहता है कि आगे भी बदआमालियाँ करता रहे। ले यफजुरा,
بدعمالیاں کرتا رہے. فجور سے لیفجرا ہے، فسق و فجور بولتے ہم اردو میں. لیفجرا بدعمالیاں کرتا رہے. امامہ آگے بھی کا مطلب ان آخرت کا علم آ جانے کے بعد بھی، اسلام کے ذریعے سے آخرت کا علم آ گیا کہ آخرت ہونے والی ہے، آخرت میں یہ کچھ ہوگا. یہ علم آنے کے بعد بھی انسان اس علم کو قبول نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ اپنے آپ پر اپنے اوپر پابندی لگانا نہیں چاہتا. وہ جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یا کنٹرول میں رہنا، حدود میں رہنا نہیں چاہتا. یعنی آخرت کا علم آ جانے کے بعد بھی انسان آخرت کو نہیں ماننا چاہتا، کیونکہ وہ بدعمالیاں کرنے کی کھلی چھوٹ چاہتا ہے. یہ ہے اصل بیماری آخرت کا انکار کرنے والوں کی. قرآن مجید میں جیسا بار بار کہا گیا ہے، آدھے سے زیادہ آیتوں میں آخرت کا ذکر ہے، بار بار آخرت کا ذکر ہے. آخرت کو مختلف پہلوؤں سے لیا گیا ہے. یہاں پر آخرت کے جو ہے چند پہلو لیے گئے ہیں. ایک پہلو یہ لیا گیا ہے کہ ضرور واقع ہوگی. دوسرا پہلو آخرت کا یہ لیا گیا ہے کہ آخرت کا آنا ضروری ہے. تیسرا پہلو یہ لیا گیا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والا اس لیے انکار نہیں کرتا کہ آخرت کے بارے میں اسے ڈاؤٹ ہے، آخرت کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں اسے کوئی شک ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں. یہ اصل بات نہیں ہے. وہ آخرت کو اس لیے نہیں ماننا چاہتا کہ آخرت کو اگر وہ مانے گا تو بہت ساری وہ چیزیں جو غلط چیزیں جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکے گا. اندر سے اس کا ضمیر اسے ٹوکے گا کہ اگر یہ تو ایسا کیا تو آخرت میں پکڑا جائے گا. یہ چیز انسان نہیں چاہتا. یہ پابندی ضمیر اس کے اندر کی ضمیر ہے، اس ضمیر کی یہ ٹوچنے انسان نہیں چاہتا. اس واسطے آخرت ہی کو نہیں ماننا چاہتا. تو یہ ہے اصل بیماری آخرت کا انکار کرنے والوں کی. من مانی کرنے کی چھوٹ چاہتا ہے. یہ سمپل الفاظ میں بولنا ہے تو انسان من مانی کرنے کی چھوٹ چاہتا ہے، اللہ کے دین کی پابندیاں نہیں چاہتا. یہ حرام ہے مت کر، یہ فرض ہے اسے کرنا چاہیے، یہ برا ہے مت کر، یہ اچھا ہے اسے کر، ایسی پابندیاں نہیں چاہتا. حالانکہ اللہ کے دین کی پابندیاں اس کے اپنے ہی لیے اچھی ہیں اور اس کے سماج کے لیے اچھی ہیں جس میں وہ رہتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان انسان کو بدعمالیوں سے روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے. ذرا غور کیجئے، آخرت پر اگر پختہ ایمان ہے، صحیح ایمان ہے، تو وہ ایمان آخرت پر ویسا ایمان انسان کو بدعمالیوں سے روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے. انسان برے کام کرنے سے اس لیے رک جاتا ہے کہ اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے اپنے برے اعمال کی جواب دہی سے ڈر جاتا ہے اور برے کام کرنے سے رک جاتا ہے. اب ایک بات ہے، ذرا غور کیجئے اس بات پر. کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مسلمان آخرت کو ماننے والا بدعمالیاں کرتا ہے، جو مسلمان بدعمالیاں کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا؟ بات کو ذرا ٹویسٹ کر کے، فلپ کر کے بول رہا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے ان آیتوں میں کہ آخرت کا یقین انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے. اب آخرت پر ایمان رکھنے والا اگر برے کام کرتا ہے تو پھر اس کے آخرت پر ایمان کا کیا حال ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. اگر اس کے دل میں آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ یوں بدعمالیاں نہ کرتا. حدیث میں آتا ہے کہ زناکار جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل سے ایمان اٹھ جاتا ہے. اگر اس کے دل میں آخرت میں اللہ کی پکڑ کا خوف ہوتا تو وہ زنا نہ کرتا.
इस हदीस की रोशनी में उस सवाल पर गौर कीजिए जो मैं आपके सामने रखा हूँ कि क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो मुसलमान बदआमालियाँ करता है उसके दिल में आखिरत का खौफ नहीं होता। इन आयतों का दर्स ये है, आखिरी बात है ये, इन आयतों का दर्स ये है, इन आयतों का सबक ये है। दर्स कुरान के दो माने होते हैं, एक है कुरान का दर्स देना, दूसरा है कुरान से दर्स लेना, दोनों माने हैं इसके। तो इन आयतों का दर्स ये है, इन आयतों से ये दर्स हमें मिलता है, ये सबक हमें मिलता है। एक, क़यामत ज़रूर आएगी। दो, आखिरत की जज़ा व सज़ा ज़रूरी है। तीन, अल्लाह ताला इसकी कुदरत रखता है कि मरे हुए इंसानों को दोबारा पैदा करे। चार, इंसान आखिरत को मानना नहीं चाहता क्योंकि आखिरत को मानने से उस पर अखलाक़ी पाबंदियाँ लग जाती हैं, वो मनमानी करना चाहता है, इस वास्ते आखिरत को नहीं मानना चाहता। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि इन आयात पर और इस किस्म की तमाम आयात पर हम गौर करें, तदब्बुर करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।